सो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज आम जाऊँ मामा को गाड़ी नंबर प्लेट हम और चलू माने जो ए कौन बाहर हाई सिक्योरिटी जो नंबरटा से चेंज कर जाऊँ। तो आम जीव कौटी जी आम जगन्नाथ प्रसाद जीव। मु एक्चुअली मोर मन ना वीडियो कराया मुझे गोटे वीडियो करदे अध घंटा ही गलुणु। तो देखिपे मामा पूरा रेडी होती जा करवा लिखाई जगन्नाथ प्रसाद थाना आपन स्वागत जनाऊँ। तो लेट्स गो देखिए आगू जहाँ हम चलो। यस A few moments later. फाइनाली आसिक पहुँची गले जगन्नाथ प्रसाद रे आमर जो लगे नंबर शोरूम टा आउ टिके पाखरे जस्ट एटा पहुँची गले जगह उपर ये आम हीरो शोरूम और ये नंबर प्लेट लगे सटर खोलना आड़े आगे दे रोड जा जाम ये भर पूरा दे आसिक पहुँची गले हीरो शोरूम रुद्र ऑटोमोबाइल्स एटा चेंज हम अरे तो लगे हेले भीतर आमर इनस्टॉल हम गहली देखिए अच्छे मैंने गुड़ाए सारा
पहुँची गलु सीना कि लेट हम बोध लगुच गुड़ाए नंबर अच्छी सीरियल वाइज आसो आम पाली जो पड़ो आम लगे गोइंग टू होम देखा जाओ के समय लगुच कौन अच्छे अपेक्षा करवा ओहो देखा जाओ सब तो चिन्ह पिला गुड़ा गुड़ाए देखिए कौन अच्छी मामा पूरा इरिटेट हो गले मामा ना पूरा इरिटेट हो गला कौन कर देखिए जहाँ अच्छे बहुत समय अपेक्षा आमर पाली पड़गला आम टर्न आसीगला गाड़ी लगिगला यही गाड़ी पर आमर लगे तो गाड़ी सरला पर आमर लगे अपेक्षा करवा तब लगे फुर किना गोइंग टू होम मामा को पाली पड़गला बहुत शेष गाड़ी आमर लगिगला देना आमर कुछ खास लगी बस फाइनाली आमर लगिगला नंबर प्लेट बर्तमान एना बाहर जावा सलाम चलो फोटो उठेब मु ट्राए करी फेल गली नंबर प्लेट लगी जाइए बर्तमान फोटो उठला परे फोटो उठला घर को चलवा काम खत्म आमर काम खत्म बाहर जा तो ये भाई आमर बहुत हेल्प कले ये भाई थैंक यू सो मच ब्रो चलो चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 कैन आई सीट मारो मारो ब्रेक मारो मारो ब्रेक मारो मारो এইটা কোড সাউন্ড হচ্ছে ମୋର ଗାଡିର ଦୋଷ ଗୋଟେ ଯଦି ଠିକ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ डैड मामा गोइंग टू सेटा कौन टिके ढिला हो जो हल्ले गला बॉडी तुमर तुम कम सर जाइए बर्तमान आम बाहर जीव तो मामा आज दिनटा सरी आज कमटा रेडी तो केते समय अपेक्षा करते केते समय अपेक्षा करते हाँ तथापि के समय गोटे 2-3 घंटा वेस्ट जाता भाई आमर करदे थैंक यू सो मच भाई थैंक यू रेडी चलो बाहर जीवा देखा जाएगी टाइम लैप्स रे आओ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୋମିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଅଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଇଠି ବୋଧେ ଆମର ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ବୋଧେ କଲେଜ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି କଲେଜ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ହଁ ଅଛି, ହଁ ଅଛି, ଆଗରେ କଲେଜ ଅଛି। ଆମେ କଲେଜଟା କି କଲେଜ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। A few moments later. तो हेलो जी, आम फाइनाली आम काम हम टोटाल सरीगला, कम शेष करके आसिक पहुँचलु मामा घरे। तो सॉरी भोक लगुला, तो भोक लगुला कि मामा कहले बिरियानी खाए, कहना बिरियानी खाएनि कौन गोटे करिया। तो शुभेन्दु देखागला नहीं कि पलि आस देख मुढ़ी एना चिकेन टिके कराहब, मुढ़ी टिके चिकेन टिके गोटे करी गोटे छोटिया भोजी गोटे करी बिरियानी तो खाइलेनि, पैसा तो बहुत अच्छी। तो खाई घर को जीवा तो तो डैश 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 मामा को जाइए सुसु जाइए आसिले एटी। तो हम भिडियोटा कंटिन्यू करची। जय मुढ़ी की जय कह जय। मामा चिकेन टा हेलानी हेलानी पहला शुभेन्दु बंद कर यस लाइट पकईदेला मुझे। आमर चिकेन टा ये बसी एपटे मुढ़ी भी रेडी, चिकेन भी रेडी। खाइबा आउ गोटे मामा आसपे तुम सांग परा आउ जड़े भाई आउ जड़े मामा आसिक जॉइन हे आम सह। तापर 1 2 3 4 आम 4 जन एंजॉय करूँ, तापर खाई घर को जीवा। तो ये वीडियोटा बहुत लेट आसो, एक्चुअली वीडियो गुड़ा पेंडिंग हो पकईना यहाँ पर भिडियोटा आसो। तो देखा जाए कौन होची।